kinahanglan adunay panag-uban, panagtapok. Now, sa diha nga nakita niya si Zaccheo ni atong panahon na iyahang gipadali og kanao, which is mao ni ang desire sa Ginoo kanato. God desires it with us. Hinumduman nato na mao ni ang tinguha sa Ginoo nganhi kanato. Og buot niya nga ikaw mahibalik ngadto kaniya. Kining life ni Zaccheo dili ni pagbalik ngadto kaniya kay since sa iyang before ang encounter niya kay Jesus, never man gid siya nahimong Kristohanon o never ni siya nga tingali may Dios ay ang kinabuhi, pero ang Ginoo naghagit kaniya o nag-desire ang Ginoo nga kini si Zacchaeus makaila ngadto kaniya. The same nga desire sa Ginoo kanimo igsoon. Kung wala si Kristo sa imong kinabuhi, desire sa Ginoo nga ikaw maka-fellowship niya. Gusto ang Ginoo na makig-uban kanimo, and Jesus opens the way. In Matthew chapter 2 verse 17, sa may gingon ra, Matthew chapter 2 in verse 17, nag-ingon siya dali busa natuman ang gisulti. Matthew chapter 2 verse 17. Huwag masayo. Ingon niya, busa natuman ang gisulti sa propeta nga si Jeremias nga nag-ingon, usa ka tingog nga nabati didto sa Rama, hilak ug kusog nga pagminatay. Si Raquel nagminatay tungod sa iyang mga anak ug dili siya magpahupay sa iyang kaguol kay sila wala naman. Buot pasabot nga ang pag-abli sa dalan ngadto kay Zacchaeus natuman ang gisulat sa balaan na kasulatan. Ang gisulti sa mga propesiya pinasikad ngadto kay propeta Jeremiah. Now, ingon usab niya na ang Ginoo nga ni kanato. Ablihan sa Ginoo ang mga dalan aron ikaw makaila kaniya. Dalan sa pag-ila kang Ginoong Hesukristo. Ingon pagani ang John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Walay makaadto sa kong amahan kung dili pinaagi kanako. Now ato ang balikan ang kinabuhi ni Zacchaeus. Si Zacchaeus usa ka labaw sa mga tax collector. O mingon tag labaw siya sa mga tax collector. Si Zacchaeus usa ka makasasala. Kaya ang tax collector sa una, isa na sila sa mga gikonsidera nga mga dautan. Gani ang tax collector sa una, murag, dili siya bitaw kanang ginatawag nato, dapat amiguhon. Dapat siya nga likayan. Tungod kay dautan lagi siya nga tao. Nga naman, tungod siguro kay tikasan. Tikasan. Basta tax collector ka. O gawas niya na, siya usa ka dato usab. Si Zacchaeus, gawas nga tax collector siya, usa ka dato. Usa ka dato nga tao. Kay, nabi tong flood control karon. Dato man ang mga tawhana. Kung may man og nagisgot sila 1,000 o pesos lang, bilyon-bilyon mang kwarta ilang gisgutan. Nya kung isuma total di mo abot pag trilyon. Ang mga gipang kawat kung maminaw ka sa mga witness, kung magisgot og malita, dili man malitang ginagmay, dinagkuman. Nga isa ka malita mosulod og 45 million to 48 million. Can you imagine? Tagpila ka malita. Napay gisgutan nga naabot og 35 ka malita og 48,000 ang sulod sa isa ka malita. Grabe nga kwarta. So, but pasabot, inani siguro ni si Zacchaeus. Usa ka tikasan o gawas ana, usa ka dato. Siguro dato siya sa pagpangawat, pero usa pud siya ka mubo nga tao. Kun imong tanawon, murag wagi pag-asa tawhana. Dato lang siya, pero nilikayan siya sa mga tao tungod siyang kadautan, and labaw sa tanan, he is rejected. Sinalikway ni si Zacchaeus, kaya nga naman, sa dihang nga gingnan sa ni Jesus Christ, nga kanaog diha Zacchaeus, kay mato ko sa imong balay. Samtang naglakaw sila sa dalan o nanulod sa balay ni Zacchaeus, ang mga tao nga nakakita o naglantaw, nagstoryahan na sila sa matag usa, o gingan sila nga, ano bang nakikistorya man siya ng tawana? Nga, dautan man ka ng tawana.
Sumay pasabot ani nga rejected siya, sinalikway siya, walay gusto makipaghigala kaniya, pero ang Dios nagpili kaniya. Nagtawag kaniya nga mag-alagad kaniya, nagtawag kaniya nga siya makaila ug makaangkon sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kang Hesukristo. Igsuon, kung unsa man ang imuhang mga apan diha sa imong kinabuhi, labi na kung maghisgot ta og sala, basig makaingon ka nga, grabe naman ako kadautan, grabe man ako ka makasala, wala na ko'y paglaom. Hinumdumi igsuon. Si Jesus Christ, wala siya mianhi aron sa pagpangita sa mga matarong, kundi aron sa pagluwas sa mga dautan. Subot pa subot, bisag unsa pa man ang imong nakita nga negatibo diha sa imong kaugalingon, nasa imong unahuna murag dili naka murag isalikway na ka sa Ginoo. Igsuon, tinguha sa Ginoo nga i-restore ka niya pagbalik. Iya kang i-restore o makaila ka kaniya, mailhan nimo siya ingon nga imuhang Ginoo manluwas diha sa imong kinabuhi.